so much guys. Merry Christmas sa lahat. Oh my God! Nag-enjoy ba kayo? Thank you so much dahil dyan wala ay madaog karong ang lawa. Okay, before anything else, I would like to say thank you sa tanan contestant na nag-participate karong gabi na. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Grabe yung effort ninyo guys, bisag ang uban, short yung time para mag-prepare. Sobrang nakaka-touch yung mga effort nila kasi grabe, kabalungan mo nga kanang among groupies, dili nyo kayo dako but nag-unite me as one because it's Christmas. So talagang salamat because salamat sa uban hindi mong import. Salamat sa giyapin bisag wala mo kabalo sa inyong premyo. Salamat bisag naggasto mo costume bisag makadaog mo karon gagmay ra gyapon yung income because kailangan ninyo bahinon ang inyong expenses. But thank you so much, balakpakan nyo ang inyong kaugalingon. Thank you so much sa tanan mga naadiri para ma-witness ang among Christmas party karon. And this time, our show is not for us, it's for everybody para ma-entertain mo. Thank you so much, judges, sa pagkahit sa inyong oras para ma-witness ang among. Di ko makaingon nga, di sila talented because they gave their best, they did their best, and their best is very important para mapakita o makapahugyaw sa tanan. Thank you so much sa tanan mga contingents. Thank you judges. O sa tanan ng mga naadiri, thank you so much for coming and for witnessing this event. Sa mga nagbigay sa amin, actually, gimugda na ako ni siya, kabang ikatulo na ni katuig, and then, nag-going continue support sa mga followers. Hindi na ako ma-mention isa-isa. If ever man makalimtan ako, Mami Opi, Team Palaging Gutom, Mami Abby, Ate Maisel, Ate Florence, Mami Marie, at Ate Fernand Cheng, Elka Nathan, Mitch and Pearl, pizza pa. Ate Cute, thank you so much. Basta, di na ko may isa-isa pa. Thank you so much kasi nakalikom jud ko para pang premyo sa ilahan. Doc Che, at Philippines Bank Dental Clinic, ang among mahal na doktor, ang aming dentist ni Doc Che ng Kalaagan JG at ni Marinang Adoracion. Thank you so much for our veneers. Na-expired na siya next year, so pwede na siya alisdan o ni tango sa kanding. Thank you so much to all the judges. Thank you so much sa lahat ng sponsor. Thank you so much to all the viewers. Thank you so much sa mga videographers ko sila ni Neil o Sonage Neil. Thank you so much kay Moments by Jana for this beautiful decoration. Thank you so much Playlist Lights and Sound for this lights and sound equipment. Thank you so much to my family, Mama, Daddy, June, at sa Compra family, Delion family, to my siblings, to my other siblings, to my family, Tagaraw family for helping us, Delion family. Thank you so much sa lahat ng taga Riverside Zone 2 nga nananaw karon o sa tanan ng mga naadiri just to witness taga sa Isidro, Nalagon family, Dalo family. Thank you so much. Maraming salamat kay dili ni mahimong successful ang event kung walay audience namo, walay judges, walay mga sound system, walay decoration. Thank you so much guys and grabe, sobrang kanina pa lang tanan nga nag-effort, hindi ko kasabot kung nasa judges na lang kung unsa ilang o gig sa ilang, unsa ilang perception nga nung mga daog ning grupuha kay ang uban basta ako mo ako judge, hindi ko kasabot. So I hope ang inyong prize, inyong premyo mabalik inyong kahago but yung effort ninyo nga naghihatag. Very thankful ko kay grabe inyong effort na gihatag. Bisag kabalo mga dili kaayo dako ang itong premyo. But anyway, naana tong result. Kaliban sa dito, sa nakadaya pero pa man Naatay award from Peach and Pearl. Kung napanilitin tayo ng sponsors, pasensya na, nakalimutan ko. Peach and Pearl's Choice Award.
worth 2,000 pesos. Kung kanina natay 5 for Best and Dress, karon natay Peach and Pearl Choice Award worth 2,000 pesos. Ang humabol pa sa kanyang outfit siguro kanina nga gi-judge sa pagkita niya sa pictures. Congratulations! All the way from Manila, Gwen Kuman! Congratulations sa kanang daw sa 2,000. Bayad daw sa ticket. Sa bangko na lang. Congratulations. And I have the result, guys. After this result, guys, Pwede ka napay nabilin nga beer? Napay naibilin nga alak? Wala na? O pagpalit na mo, Ginoo ko, mas dako pang gasto sa beer kaysa tanan. Ay, raffle draw pala. After this one, pag-announce na ko guys, mag-iis lang ni tanan, mag-inom siguro may. At sa tanan mga bata, pwede mo mag-fall in line dire. Wala ko kabalo pero murag 260 pieces na to nga mga gift para sa mga bata. O sa atong raffle draw, paspasan na lang nato. Facilitate na lang ni Melmar sa atong raffle draw. O kinsa ka magadaog sa brand new motorcycle! Next year. Karon cellphone lang sa protesting si Gadget Hub. Okay! Kung in order talaga siya, not in no particular order, in order talaga. Ay, hindi na lang ako tawagan, in no particular order na lang ni consolation prize for 10,000 pesos. For 10,000 pesos! Ang consolation prize, our 6th placer is our group! Siya, ako nakabalot. Carla Group! Congratulations to receive 10,000 pesos. Next! Wala. Actually guys, wala pag isunod akong sahod sa meta. Isa yatay na delay. Siguro kung pa ni siya. Verbal lang muna itong prize karon. Kung man nato i-receive, congratulations. Carla Group. Okay. Our fifth place goes to Team Guapahon. You also received 10,000 pesos. Wala na sila ganin. Hindi na sila gumawa. Kundi, Bubugun Group. Okay. Our fourth placer. Sila ay Hinaguan Boys! Oh, wala na picture. Wala na picture. Sige na lang. Okay, our third placer. Our third placer. Eh, walang iba kundi ang Hinaguan Girls! Sige, gumawa na yung stage. Gumawa na next year. Dini ang Kalihas o ang Tabugi Group. Kalihas ang Tabugi Group.
champion na. So, ang second place, automatic. Pwede na mo muli. Our champion for tonight, for this year's Hinaguan Christmas Party. Walang line today. Gardening, ang nagawa pala kanina is 9% ang ating 9 points ang atong third place. Ang atong second place ay nagawa ng 9.04. Ang ating first place ay 9.25. And our first place or champion for this year's Hinaguan Christmas Party ay walay line to this grupong Tabugin! Back-to-back sila guys. Last year sila muli namin noon. Congratulations Kalias for second place sa ating contest na to. Guys, nandito si Miley Cyrus sa inyo. Congratulations once again Tabugin Group and Kalias and Hinaguan Girls and the rest of the contestants. Champion picture. With Brenda. Alright, congratulations to our Tabugin Group, our champion for our competition and our first